Namaskar. Welcome back to today's Abhyas session. Ajir session tot ami computer based question ami practice krim. Karan board kisman exam ot ki hoise basic computer knowledge or upor questions aha dekha goise. So he karone aji first question to ami arambho koru. What is the full form of HTTP? So hoyto apnaloke dekhise HTTP website ot mainly thake HTTP then / then www. kibata website or link bo thake. So HTTP full form to hodise Hyperlink Text Transfer Protocol, Hypertext Transfer Protocol, Hyper Terminal Transfer Program, then Hypertype Test Protocol. ঠিক আছে? So HTTP full form to কি হৈ গৈছে? HTTP full form হৈছে আমাৰ Hypertext Transfer Protocol. So Hypertext Transfer Protocol is the full form of HTTP. Very important questions examত এই question to বহুত বাৰ repeat হৈছে. ঠিক আছে? Next. The smallest unit of data in a computer. So, ki hodise what is the smallest unit? So, data amar computer ki hoy kisuman data thake tare sobotke unit of smallest unit to ki hodise byte, kb, bit ne integer. ঠিক আছে? So smallest unit of data of computer ki hoise janene hetu hoise bit. So etu eta binary bit mane 0 1 apnai hoyto hunise binary bit. So 0 aru 1 juntu bit buli kowa hoy hetu amar smallest unit of data buli kowa hoy computer. Okay? Next. In MS Excel. So MS Excel hoyto apnai use korise. So MS Excel ki hoise tare eta ki hoise the formula to get the sum. So eta jedia kisuman data sheet bilagor kaam kora jay Excel. So total sum to keneke ulai jenima apnake dukan ekonot ase. So dukan ekonor gute mahekor kiman bikri hol apna sum koribo lage. So he formula to ki hodise equal to add bracket. ঠিক আছে? Equal to sum bracket. Equal to total bracket open bracket close. Aru equal to count. ঠিক আছে? So egita option dise. So jetia ki hoy MS Excel jetia ta sum koribo laga hoy. So equal to ki hoy? Equal to sum boli kowa hoy. Add নহয়. ঠিক আছে? Sum boli kowa hoy. To add the মানে গুটে ডাটা খিনি এড কৰিব হলে আমি sum ইউজ কৰো ঠিক আছে কাউন্ট টু কেতিয়া হয় কাউন্ট টু হয় যেতিয়া কেটা কোয়ান্টিটি আছে হেতু আমি জানিব লগা হল টোটাল নহয় কেটা মানে ডাটা আছে হেতু জানিবলে আমি কাউন্ট টু ইউজ কৰো ঠিক আছে নেক্সট ফুল ফর্ম অফ USB অলরেডি আপনাকে ইউজ কৰিছে USB রাইট সো হোয়াট ইজ USB তার ফুল ফর্ম টু হদিছে ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস ইউনিফাইড সার্ভিস বাস Universal System Bridge ne Unique Serial Byte. ঠিক আছে? So the full form of USB কি হয় জানেনে? হেতু হৈছে আমাৰ Universal Serial Bus. Okay? Universal Serial Bus হৈ গল আমাৰ USB. ঠিক আছে? Full form to. Next. Firewall. So firewall কি হয় বুলি সুধিছে? Firewall is used to increase computer speed, protect from virus, filter network traffic ne store password. Okay, so firewall eta ki hoy jay etu eta software boli kobo pare juntoe amar as a antivirus hisabe kaam kore thik ase so ki kore etu mainly protect us from viruses so firewall e amar computer burot jetia virus bur kiba jodi humai then it help us in protecting jetia kiba virus humai okay next phishing so bahut mane ajikali ki hoy cyber crime related bostu so ei term to bahut huna jay malware phishing hebla apnake even hekini alla bhal se sabo tar hekini questions bahut ahise thik ase so phishing or meaning to ki boli hodise first hacking website stealing data by fake emails and website virus attack kore ne overheating of hardware so phishing to actually ki hoy hetu eta stealing of data by fake emails so hoyto kitiba emails ba messages ahibo pare jot kiba eta link dia thake jot apnake koy ki apnar lottery lagise hane apnake jodi hetu click kori de then gutte data khini apnakor gutte apnakor ji mane computer laptop ba phone ot jodi kiba data bu ase sob e hackers bilakor gusi jay ঠিক আছে সো হে কারণে হেবলা বস্তু পালা বাসি থাকিব সো ফিশিং মানে কি হৈ যায় ফিশিং ইজ আ স্টিলিং অফ ডাটা বাই ফেক ইমেজ বা ওয়েবসাইট বা ইমেজৰ যেতিয়া বু লিংক আহে হেবলা যাতে আপোনাকে পটকে ক্লিক কৰি নিদিয়ে দ্যাট ইজ ফিশিং দা ব্রেইন অফ কম্পিউটার সো আমাৰ তো ব্রেইন তো আছে বাট কম্পিউটার ব্রেইন তো কি হয় জানেনে হেতু অপশন কিটা যদি চাই RAM CPU ROM নে BIOS ঠিক আছে সো ব্রেইন অফ দা কম্পিউটার ইজ কি আমাৰ CPU Central Processing Unit so আপোনাক দেখিছে এটা বাকস এটা তো থাকে so তাতে গুটেখিনি বস্তু থাকে কম্পিউটাৰ
Okay, so that is the brain of the computer. Next, the unit of speed for computer processing. So আমাৰ computer processing যোনটো speed হয় সেইটো কি unit বুলি সুধিছে, rpm, gigahertz, watts নে bytes. Okay, so the speed of the unit of speed jo amar computer processing or junto unit of speed hetu hoy jay amar gigahertz. So gigahertz ajikali even dekhise bahut gigahertz super computer chulaise hoy na. So gigahertz to hoise amar processing speed. Jiman besi processing speed hobo himan mane jiman dangor amar gigahertz hobo himane amar mane processing ba computer to besi hunkale fast koribo mane run koribo hoy na. So unit of speed of computer processing hoy gol amar gigahertz. Okay, next, what is the full form of PNG in computer image? So PNG, JPG, so hebla eta ki hoy kisuman eblak eta format hoy, imager format. So PNG eta tenukoi eta format hoy gol imager. So yar full form to hodise printable new graphics, printable new graphical, port natural graphics ne portable network graphics. Thik ase? So PNG junto full form hoy gol hetu apnalokor portable network graphics. So portable network graphics hoy gol apnalokor PNG full form to. Thik ase? Ei question to even agote ahise monot rakhibo. Even JPG hegita olopman saboson ki hoy hegita mo comments ot janabo. Thik ase? What is Ubuntu? Ubuntu ki hoy hodise? It is a malware, operating system, hard drive, external hard drive ne web browser. So Ubuntu ki hoy boli hodise? Ubuntu eta ki hoy apnalokor eta operating system jeneke amar Windows hoy jaok, right? Windows ba Mac OS, right? So hebla eta operating system hoy amar Ubuntu eta thik tenedore eta operating system hoy. Thik ase? Okay, so aji class to yate hek korisu. Akha korilu bhal laile. Moi etu ekane ansilu karon computer based questions bu ki hoy thaki jay keteba koribole, right? So hekarne ei session to anilo ebar. So akha korilu bhal lagile, jodi bhal lagile mok like eta kori dibo, subscribe kori dibo. Ar jodi enukor ako ei computer session bu lage apnage mok comments ot janabo je computer ei part to ama continue koru. Thik ase? So ajile yate hek korisu. Thank you very much.